बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़ खान नाम को दुबई इंटरनेशनल से खुश आमदीद कहती हूँ। आज सेकंड ईयर का चैप्टर सुकरात हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मेहदी आफादी का लिखा हुआ है। ये एक मज़मून है और आफादात मेहदी से माखूज़ है। अब सुकरात के बारे में आपने बच्चे सुना हुआ है। आप जब भी किसी भी फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में किसी भी चीज़ की डेफिनेशन करती हैं, किसी भी चीज़ की तारीफ़ करती हैं, तो सुकरात का नाम ज़रूर आता है। सुकरात कौन था? सुकरात बच्चे आपने पढ़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल कबल सुकरात यानी यूनान जो है, यूनान ग्रीक जिसको ग्रीस बोलते हैं, ग्रीक्स जो है वो एक इल्म और अदब का बहुत बड़ा मरकज़ था। और ये यूनान के अंदर एक शहर है एथेंस में ये पैदा हुए हैं। ठीक है, यूनान जो है फ़लसफ़ा, तिब, मैथ, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जिस चीज़ की भी आप डेफिनेशन करते हैं तो आप कहते हैं कि इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है जिसके मानी ये हैं। और आप सुकरात का, अरस्तू का, अफलातून का हवाला ज़रूर देती हैं। तो ये सुकरात, अरस्तू, अफलातून, अर्शिमेदस, फिसागोरस, ये सारे के सारे जो हैं फ़िलासफ़र्स, ये सारे के सारे जो बड़ी शख्सियात हैं, ये सब के सब यूनान में, ग्रीस में पैदा हुए हैं। और इन्हीं के अंदर सुकरात जो है वो इन सब का बड़ा माना जाता है। सुकरात जो है वो यूनान के एक शहर एथेंस में पैदा हुआ। अब सुकरात जो है वो वालिद उनके बुत तराश थे। ये सिंपल एक मज़मून है, सादा मज़मून है जो आपको सुकरात के बारे में इंफॉर्मेशंस देता है। सुकरात जो है वो पैदा कब हुए? एथेंस में पैदा हुए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 470 साल पहले पैदा हुए हैं। और 399 साल कबल अज़ मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 399 ईयर्स पहले जो है वो फोत हो चुके थे एथेंस में। उम्र इनकी 71 ईयर्स थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि बीवी इनकी बड़ी बदमिजाज थी, जिससे सुकरात कहते हैं कि इस बदमिजाज बीवी से मैंने सब्र जो है वो सीखा है। अब सुकरात क्या करता था बच्चे? सुकरात सबसे पहले जो है उसके वालिद जो हैं वो बुत तराश था। सबसे पहले उन्होंने अपने वालिद का पेशा अख्तियार किया और बुत तराशी सीखी। और उस दौर के कानून के मुताबिक हर एक शख्स को जो है फ़ौज में कुछ अरसा रहना पड़ता है, तो ये फ़ौज में भी कुछ अरसा रहे और फ़ौज के अंदर जो है वो अपने जो है कारनामे ख़िदमात सर अंजाम दी इन्होंने। और उस जंगों के अंदर जो जुनूफ़न एक बहुत बड़ा सरदार था और एल्सिबाइडीज़ एक बहुत बड़े अमीर शख्स का बेटा था। इन दो शख्सों की उसने जान बचाई और बाद में ये दो शख्स क्या थे? इसके शागिर्द बन गए थे। ठीक है जी। अफलातून जिसका नाम आपने सुना ही है, अफलातून जो है वो सुकरात का शागिर्द था। अब बच्चे इसकी तालीमात क्या थी? तालीमात ये थी कि ये लोगों को कहता था कि किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, ख़ुद मेहनत करो, ख़ुद कोशिश करो, अपने रब की इबादत करो और जो है लड़ाई झगड़े और फुर्सत को छोड़कर अपने जो है काम पर तवज्जो दो, अपने मज़हब की पाबंदी करो। तो लोगों ने क्या किया? वहाँ जो लोग जो सुकरात से जलते थे, जो सुकरात के मुखालिफ थे, उन्होंने इस पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। अब सुकरात जो है उसकी तालीमात ये थी कि सुकरात के राय में मौजूदा वक्त को आने वाले वक्त की उम्मीद पर ज़ाया मत करें, कि आप सिर्फ इस उम्मीद पर न बैठें कि आने वाला वक्त जो है वो मेरी किस्मत, मेरी तकदीर बदलेगा। किसी चीज़ को जमा करना वो फजूल समझते थे और उनके बारे में कि इल्म हासिल करने के लिए कोई वक्त और किसी उम्र की कैद की ज़रूरत नहीं, आप किसी भी उम्र में किसी भी वक्त भी कोई भी इल्म हासिल कर सकते थे। वो कुतुबीनी को, किताब पढ़ने को एक ऐश करार देते थे, जाहिल को रहम के काबिल समझते थे और वो
ظرف کی پہچان وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی ظرف کی پہچان کرنی ہو تو وہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے۔ غیبت کرنے کو بہت برا سمجھتے تھے، اپنے رعایا کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کی برتاؤ کرنا چاہیے، اور انسان کو ہمیشہ اپنے کانشیس یعنی اپنی ضمیر کی پیروی کرنا چاہیے۔ اگر ضمیر اس کو جو کام کرنے کی اجازت دے تو انسان وہ کرے، اگر ضمیر اس کو ملامت کرے تو انسان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور مقبولیت یعنی فیم حاصل کرنے کے لیے انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو وہ جنون سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے اس دھت میں ہو جائے، اس پاگل پن میں کھو جائے کہ لوگ جو ہیں صرف اور صرف اس کو پہچانے، تو کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ ایک پاگل پن۔ اب جو سقراط کے لوگ جو سقراط سے جیلس ہوتے تھے، جو جلتے تھے یا جو اس کے مخالف تھے، انہوں نے مخالفین نے ان پہ الزام لگایا کہ یہ ہمارے جنریشن کے ہمارے بچوں کے تعلیمات کو، ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کو غلط تعلیمات دے رہا ہے اور ان کو راہ راست سے بھٹکا رہا ہے۔ تو اس الزامات سے کیا ہوا کہ ان کو عدالت میں حاضر کیا گیا، اور عدالت میں ان پہ سارے الزام ثابت ہوئے اور ان کو سزا دی گئی۔ تو وہ سزا کیا تھی؟ سزائے موت۔ جب وہ حراست میں تھے تو ان کے شاگردوں نے، ان کے دوستوں نے، ان کے چاہنے والوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے باہر نکل آئے، اور انہوں نے یہاں تک کہ جیل کا جو داروغہ تھا اس کو بھی اپنے ساتھ میں لا دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے کسی وقت بھی بھاگ کے جا سکتے ہیں، میں مدد کروں گا۔ لیکن سقراط نے بھاگنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا، اور اس وقت ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ اب اس وقت کے دور میں سزائے موت کیا تھی؟ سزائے موت جو تھی وہ کیا تھا؟ ان کو زہر کا پیالہ دیا گیا۔ بچے ہر ملک میں، ہر دور میں اور ہر جگہ اب بھی ہر ملک میں سزائے موت کا طریقہ مختلف ہے۔ ہمارے ملک میں پھانسی دی جاتی ہے، کسی ملک میں زہر کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، کسی ملکوں میں سر قلم کر دیا جاتا ہے، کسی ملکوں میں زہر کا پیالہ دیا جاتا ہے۔ تو یونان میں اس وقت جو سزائے موت کا طریقہ رائج تھا وہ تھا زہر کا پیالہ، اس لیے سقراط کو زہر کا پیالہ دیا، اور سقراط نے بے دھڑک وہ زہر کا پیالہ منہ سے لگا دیا اور اپنی جان دے دی۔ اور اس کے اس عمل کے بعد ایتھنز کے لوگ بڑی پشیمانی اور بڑی ان کو ذلت اٹھانی پڑی، اور سقراط کے پر پھر ان کی سوانح عمری لکھی وہ زنوفن اور افلاطون جو تھے، وہ دونوں ان کے شاگرد تھے، ان دونوں نے ان پہ ایک کتاب لکھی جس کے اندر ان کی زندگی کے تمام حالات قلم بند ہیں۔